बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो बहुत से दिलों में छुपा हुआ है और अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग अहले दरूद हैं और दरूद पाक की कसरत करते हैं, तो उनके दिलों में, उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या दरूद शरीफ पढ़ने से हमारे दिलों के अंदर से दुनियावी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो इसी सच्चाई को आज हम दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, और जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं उनके लिए तो एक ख़ास ये तोहफ़ा है आज का जो बयान है, आज की जो डिस्कशन हमने करनी है दरूद पाक के हवाले से। तो देखें, दरूद शरीफ वो अजीम तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें अपने महबूब के वास्ते अता फ़रमाया। ठीक है जी। और ये अल्फाज नहीं, बल्कि ये एक पाकीज़ा तरीन रूह की ग़िज़ा है। लेकिन जहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पाक कलमात हमारे दिल की दुनियावी मोहब्बतों को ख़त्म कर देते हैं या फिर इन्हें संवारते हैं। तो इसी राज से आज हमने पर्दा उठाना है इंशाअल्लाह ताला, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप पर वाज़िया हो जाएंगी इस सवाल के हवाले से। तो देखें, सबसे पहली बात ये कि दरूद पाक दिल को पाक करता है। जब बंदा दिल से दरूद पाक की कसरत करता है तो दिल की सफाई होना शुरू हो जाती है। यानी दरूद पाक अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये दिल की तहारतों का नाम है, पाकीज़गियों का नाम है दरूद पाक का जो ज़िक्र है। अब यहाँ पर चूँकि हम बात कर रहे हैं दुनियावी मोहब्बत की, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि दुनियावी मोहब्बतों में हम जो है दो कैटेगरीज आती हैं। एक वो कि जैसे एक फ़ितरी मोहब्बत इंसान के अंदर रखी जाती है उसके वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, औलाद के लिए, शरीक हयात के लिए, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और इंसानियत की जो मोहब्बत हमारे दिल में होती है, एक जज्बा होता है, किसी के काम आने का जज्बा होता है। तो ये तो एक मोहब्बत हो गई ना फ़ितरी। तो इस तरह की जो मोहब्बत आपके दिल में मौजूद होती है ना, ये मोहब्बत दरूद पाक के ज़िक्र करने से और ज़्यादा संवरती है। यानी इन मोहब्बतों के अंदर आपके अंदर और ज़्यादा निखार पैदा होता है, एक तरतीब आती है आपकी इन मोहब्बतों के बारे में कि आपने अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत का क्या तकाज़ा रखना है, अपने दोस्त के साथ मोहब्बत का क्या तकाज़ा है, रिश्तेदार, अहबाब, बहन, भाई, अपनी औलाद के लिए। तो ये एक फ़ितरी अमल जो मोहब्बत का है ना, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके दिलों में मौजूद होता है। तो दरूद पाक पढ़ने से ये जो मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत को तो चार चांद लग जाते हैं, आपके अंदर और ज़्यादा एहसास पैदा कर दिया जाता है अपने रिश्तों के लिए। तो ये एक दुनियावी जो एक मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, दुनिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक मोहब्बत दुनिया की वो होती है जिसे हम नाजायज़ भी कहते हैं, हराम भी कहते हैं, नापाक मोहब्बतें भी कहते हैं। उसमें इंसानों के लिए भी हो सकती हैं एक ऐसी मोहब्बत जिसे हम अक्सर एक हमारे मुआशरती हवाले से जिसे हम ठीक नहीं समझते, एक वो मोहब्बत जिसे हम नाजायज़ मोहब्बत या जिसे कह लें कि नापाक मोहब्बतों का जो हमारे दिलों में एक गढ़ बन जाता है। इसके अलावा दुनिया का लालच, हिरस, तमा, मतलब परस्ती, ये दौलत की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत जनाब, और बहुत सारी दुनियावी मामलात को जो हमारे नफ्स की जो ख्वाहिशात होती हैं और नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील में जो हमारे दिलों में मोहब्बतें कायम हो जाती हैं, उनको तो ये दरूद पाक का जो ज़िक्र है ना ख़त्म कर देता है। ठीक है जी। यानी हराम और गलत किस्म की जो मोहब्बतों का जो है ना वो ख़ात्मा हो जाता है। अगर कोई दिल किसी गलत मोहब्बत में गिरफ़्तार हो, जैसे नफ्स या हराम ताल्लुकात में पड़ जाता है, तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, फ़ज़ल से और इस दरूद पाक के ज़िक्र से आपके दिल से ऐसी चीज़ों का ख़ात्मा हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं ऐसी मोहब्बतें जो अल्लाह और उसके महबूब की नाराज़गी का बाइस बनती हों।
ٹھیک ہے، یا ایسی ہر وہ محبت جو آپ کے اندر موجود ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے محبوب سے دور کر دینے والی ہو، ایسی محبتوں کو فی الفور ختم ہو جانا چاہیے ہمارے دلوں سے جو ہمیں اللہ اور اس کے محبوب سے دور کر دیں۔ تو درود پاک کا جو ذکر ہے نا جی، یہ آپ کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، آپ کے دل کو منور کرتا ہے، روشنیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں آپ کے دلوں میں۔ تو جب دل پاک ہوتے ہیں تو پھر پاک محبتیں ہی وہاں پر اپنا بسیرا کرتی ہیں، پھر وہاں پر ناجائز محبتوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ دنیاوی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ کی محبت اپنا بسیرا کرتی ہے، اس کے محبوب کی محبت جب بسیرا کرتی ہے تو پھر ایسی محبتیں خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں، چاہے پھر وہ محبت دولت کی ہو، پیسے کی ہو، ہرس اور لالچ کی ہو، اور کئی ایسی محبتیں جو ہم نے اپنے اندر، ہمارے نفس نے ہمارے اندر ان کو ایک جگہ دے رکھی ہے، تو ایسی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ درود پاک پڑھنے والا آہستہ آہستہ اللہ اور رسول کی محبت میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ دنیا کی محبتیں ثانوی بن جاتی ہیں، یعنی اولین آپ کی ترجیح، اولین آپ کی محبت کا جو مظہر ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت بن جاتی ہے۔ دل میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اولین محبت، اولین ترجیح، فرسٹ پرائیورٹی آف یور لو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس طرح سے ہے کہ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دل کی جو ترتیب ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ سنور جاتی ہے، اور انسان دنیا کی محبت کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہم اس طرح کی جو بات کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں دنیاوی محبتوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، ہر اس محبت سے محفوظ رکھے، ہر اس چیز کی محبت میں جس میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیں، تو ایسی محبتوں کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ تو درود پاک سب سے بڑا ذکر ہے جس سے آپ کے دلوں میں اس طرح کی جو محبتیں ہیں جو ہمارے نفس نے ہمارے اندر پیدا کر رکھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے دل جو ہیں ایسی محبتوں سے پاک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ درود پاک نور کا نام ہے اور نور پاکیزہ دلوں پر اترتا ہے، ایسے پاکیزہ دل جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی اولین ترجیح موجود ہو۔ تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یقین ہے میرے دل کو سکون بخشیں گے وہ دیکھ لیں گے سر محشر جو اداس مجھے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔